Benarkah kamu mau menjadi Shikiganiku? Hayabusa, siap. Hanabi apa? Haya sama Kagura lagi berduaan. Gak mungkin. Di sini si Brody cepu sama si Hanabi, guys. Aku benci payung. Dikasih tahu, Cok. Nah, di sini si Hanabi ngadu sama si Hanjo, guys. Higanbana! Hanabi. Wah, guys, ini kisahnya sedih banget, guys. Tapi respect buat Hanabi, guys.